କାଲି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାଉଛି ଭାଇକୁ କଲ୍ କରିକି ଆସିବା। हेलो भाई। हाँ कह। कौन करुଛୁ? एई घरे अच्छी ମନେ ଅଛି ତ କାଲି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା? मने अच्छी जे हेले ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, କାଲି ଯେମିତି ହେଲା ତୁ ପହଞ୍ଚ। हाँ ठीक अच्छी मु जेमिति हेले काली जाई पहुंचबी तो घरे। हेलो हाँ कह। भाई ଆସିଲୁ? हाँ मु एई बाटरे जाउची परा। ହଉ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି କଣ ଭାଇ ଆସିନି? କେତେ ଥର କଲ୍ କଲେଣି ଭାଇ, ମୁଁ କଲ୍ ଉଠଉନି। श्रद्धा ଏତେ ଲେଟ୍ କଲୁ କଣ ଆସିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ତ ଭାବିଲି ତୁ ଆଉ ଆସିବୁନି। मु आसीबिनी केमिति ततरा कथा देखिली आसीबा ପାଇଁ। ହଉ ହଉ ଆ ସେଠି ବସ। तते कथा दउची सबुबे छाई तो पाखरे थिबे। ଆଉ ମୁଁ ଏଥର ଯାଉଛି, ମୋର ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ମୋର ବି ବହୁତ କାମ ଅଛି। ତୁ ଏଠି ରହିଗଲେ ହୁଅନ୍ତାନି, ତୁ ତ କେବେ ଆସୁନୁ। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବି ଆଉ ଏଠି ରହିପାରିବିନି। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଶେଷ ରାକ୍ଷୀ। କୋଉଠି କହିଲୁ? ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଭାଇ ଟିକେ ଶୁଣ, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବୁ? ଏଇଟା ନୂଆ ନମ୍ବର କାହାର ଅଛି? हेलो ए फोन जार तार एक्सीडेंट ହେଇଛି ଆପଣ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ। আখি পুনের রুসিলা জহ্ন এইটা হচ্ছে মোর শেষ রাক্ষী। ওর সবু সপন বিধির বিধান কে করিব আন কেবে ফুল কেবে কণ্টা জীবন রাখি বান্ধিলি